أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Wananyangwa maswa mwaparabati mnangale ole razini na mzo parabati mnangale wakati zangina marde kawaida simwambia nuwe mana umrani salam wakomor kwezi si kawaida hangu kukamba nivulishe wantu sawo wamolagwa minhum dhul kamal falakini leo tsende mwamba kinyume na tradition yangu tideroje mpabi sono interview ya kufanywa ina bandi ina quelques minutes vanu hamwe erteni anzwani jwamba ma journaliste wale wavo o ma journaliste acquis à la cause du régime de toute façon kawana huria bezoro ngolo akatmenga mba o ma journaliste wa kurubufu na sirka surtout wa kurubufu na Yahya Jaafar di Sarkozy anjwane donc timpara dhulkamali akavavo akohojiwa ile kinwa kalotela la mali nsikiri yodi halle fidaza shkumur zanga midzwao babo arongwa banzi za alagua tivulisha mwampavi tivenze modana annoncer en titre vana ba jeune fanye banzi za tarajam a propos ya mahadisi mengi akuyarongwa vanu niyo nomba hangu yo mahadisi ya shu sera mana vani ya lazima mwijwe wami mtu naishi na dhulkamali wakati mwingi hususan sana bedu wananyangwa shinzwana wanu buzi na mbia wa komoro mvulishia o dhulkamali amba wami mtu naishi na dhulkamali wakati mwingi mtu nafanya majibiano ya mahadisi wakati mwingi donc de haijara dayo wamu mjwa dhulkamali moda hale mjwa maposh na nekati rongwa halo c'est pas bâtiment kwana si je ne pas son masiwa amba humilité donc tivenzele ya handa nambie wananyangu wa shkomori ususu wananyangu wa shinzwan ususu wa mashabadi ya shinzwan ili amba watopare bahati mbovu wat jipare hamwe video wa jwamba dhulkamali mtu numjwao mashuhur yani hanguju wote mtu amba amuru wa mahadisi lazimani tawya vulishi ni lazimani mwamya amula gwa vulishi mane nchini yani dhulkamali wo mtu iliwamba waye beau parleur neneka kumjamba beau parleur mardo wa mnaish na waye rafanya majadiliano harma sujet nyingi na mifano mengi basi utotrompea donc ya hata sana mbeo wananyangwa maswa hususu na shababi amba mtu la kola gwa bale c'est un beau parleur ya dunga na babo muze nkumbushe wanvan vulshawan amba wami sako jabanu leo je ndongo amba dhukamalo mtu malhonnête yani hangu c'est petit de dire que c'est un type malhonnête malhonnête harma relations za hina wanyawe malhonnête harma
maisha hina najibali yao maloneti har maznamna pia yetse yako mbigaban leo c'est trop petit. Si jamais je mwambie mba Vulkamal afanya fort rapport contre Vulkamal, contre Sambi, so mahani hafaida za kinafusia sakusha mwambie mba Vulkamali uo mtu iliamba ata hamwa maisha kula siku haidunga na mnyawe tsaro kwamba serikali beda haidunga na mnyo mtiti amba wafanya suije wa trete shundu amba woshundo la wasalama salmin de aila Vulkamali de lwazunga wamba wae ugrije wanyewahe yode manamba tashina stamili neklasman stamili none mtu dole anafanye beau parleur halle nilishe mana umuntu wai mtu lokamba pare jarada ya hurumia fedash kumur yani vous l'argent des contribuables wani anakensa amwa l'hôtel amba asrongoza wa Komoro amba asrongoza ushababi wa Komoro hangu Vulkamali kawasuda hamwe jarada yo wala katojo wasamwe jarada yo yode manna shokeha wakati namuna akolagwa atana kwamba nsivulisha mwampa bitu wazorongo bale babo badanabiri yantumbilizo na kumesamba sakosha loban je mwambe namba Vulkamali c'est un beau parleur sakosha ban leo je mwambe namba Vulkamali mtu malhonnête et que hamwa zombilizo kasna ijarada wala kasna ijirma ya ondokensi l'hôtel à la mal hama pesa ya Komor ya wana wa Komor ayanyanganya halle akensi abula na mikro arungwe malambe yeman na jamanu nije ni ledze banvi ya badana shokeha narwamba wamtsimhisabu bebu wana marongoza arungwa sibenze jonu wabirlie na odwa dokamba mnyawo avumbo tournante avumbo emergence avumbo diaspora yani hamwa interview vano avumbo mwapa à la Sambi ma journalistes qui sont des journalistes ilwamba soit ilwa isoreo wamdisa à la Sambi notamment kini rapport hanaelewa babu wami tibenze tunvirlie nukto nizo nakutsanga mwambie Vulkamali nambie na Wakomoro navulishia wale razini hususan ushababi wa Komoro amba Vulkamali arongwamba wae kasme ngoma wantu kasfanye confiance la justice ya Komoro. Autrement dit, yani hanamna ngina Vulkamali ataha aja leo wakati kamba dunia pia rangu sheni ataumeni yani rangu wa kinyume wazali atatiwa kinyume wazali kakamba lewe dunia pia iskubali amba kawasma kama harmwe la dossier ya citoyenneté économique ya mettons en place imudhuru sambi basi Vulkamali tsuo aja yani nturando ngwemba je yani mori abeloha en mission commandée en tout désespoir de cause yani mana nsizungwa termes za shatu yani wakati kamba loban pia dunia kubala mpaka wasma hakama yode état d'esprit enea opinion pia ikensa mwa ifikira yo Vulkamali tsuo hausikitifu na umavutama aja ataja yenyesi ambaba mahakama bwana Vulkamali kwezi kabwasi mahakama Komoro wala kabwasi mtu holinda ona appréciation ya mana ko la rapport to ya citoyenneté économique wifanye wao na madepito watano wao na baadhi zana yeho mawakala urumao uliamba halokatekelezewa halokaileshwa wa Komoro halokabinzishana wa mawakala wa Komoro urumoko kensi haina mnaini mwendre badamu abenza mwajundwe harmela njaraba wa citoyenneté économique tawantu wa jouer zo zarendreha
wa Komoro wajue kwelu mara maswali yakatokea, bali enfin indirectement wa en filigrane, yani wakana objectif ya vili, wakana sababu ya vili do kamba yani sto economic iziwa yode namna rakaeleshewa madhumuni za commission parlementaire hamwe sto economic. Donc bana dhukamali kwezi ueshue harmo emission yo mana handa kwa shinda wa tant que kwa shinda hai jarada ya kwa shinda hale jarada wakana yo yani ya mtu akodirige commission kwa shinda wa vinga dhamana yote akamilishia d'abord ni au niveau ya nyahoma député wa tsano vanu mtu vinga mjaraba ukana problem mana uvingi watu wengi mana usimplike ndongo nyingi yo mtu joelewa bezu kamali mkama deputy wa tano mkama deputy wa tano kama deputy sita urumana anya wa deputy 30 na wararu wandu wa jundwe maudali zakaeleshwa zote wakaeleshwa zwami bensu wadi hali zakaeleshwa publiquement mwana majundu wa Komoro wajue zikwelu za ijiri banu wa Komoro wajue zi haki zao wanzake nsinekaza babo surtout loi sur l'aspect économique ini mwakwirongwa nesikeleza rokoromba ini shuntu skandali iziwa lo banu spent économique isendrelia lo banu wa Komoro ka wajua zikwelu za hijiri hamwe habari wala wa Komoro kawana wajua zi kwelu zaidi ramwe habari mana dhukamali kwenda wata wajua zi kwelu ramwe habari besu ambia po moja dhukamali tena ambia po moja dhukamali kafete devo zumki ya mshindano kwamba mana daula haki mengoma raison za daula haki mengoma sababu ya daula haki utujafanywa un procès en bonne et due forme harme citoyenneté économique ini na babo kana bila shaka dhukamali lazima iraporo ikonduize lazima itorekewa na babo la shaka wa Komori watopara rapport ya rara sur le rapport watopara procès rara hamwe estoente économique de ame dabdala sambi unulu ambao simteza sheri wa kushini mteza sheri manane kaba mwizi leso soromba tsina so karsha leo be kushini mteza sheri mana lazima daula haki na wasi tsotsaha wa Komori wapare procès ya kwelu na sambe apare procès équitable wabo pando vavo karakoni na dhukamali ndo amba kwa shinda wa dirige commission wantu watano wawe Gajo Tosha Umuri na Ramira madepite watano wantu betu wantu sita kwa shinda wafanya hazi na wao tam wavinga salama salmini de utorpie hazi zao ata uvingitongo zibiwamba kazi na mradi vabo mturde wawe kusimerite lewo ujo wambie wantu amba waona confiance ya la justice mana hazwa kabolo tuifanye kwa jo evinga wao incapable wao malhonnête vo nibirle haraka ndongowe amba a cause ya dhukamali wa Komoro kana ujue kwelu expérience économique et à cause ya wawe ipromeswa karambemba mana yei rapport parlementaire ini de rendre mwendo jerzi loi ini swamba loi yo continue. Donc bwana dhukamali j'étais choqué na on sana mbiwa Komori amba mtudo ka toujours amdisha ndake samwa lo tele rumene fidash Komori ahila hala kenza debite sorneti
karakoli ndojo rambia mba usikroye mahakama ukuskroye wasikaruba hazi ukomolo hazi rihono. C'était un fiasco. Mais l'histoire va réparer ça. Donc, Rukamada Kotsan Huji Zamba, en désespoir de cause, ou toujours au hime, Wandoron Wamba, Wawe, Wamengo Mantu Kroemba, Wamahakama, Hamwensin, contrairement à Antoine Galorgo. Manavavo, ça veut dire, Amba Rukamal, Uyelewa, Ukia, Amba Makama, Ijibazone rapport ya tambo yaho, ils mettent en cause. Ça veut dire implicitement, usikubali mahakama ya azali ils mettent en cause. Na bonza kabasina mtini kati no urongo ban, wanyangwa ko mumsijwa mbanyume ban, mengoma confidence raspara. Wakati Vukamali, wakati anisalagwa. Vukamala mana na anis. Zozi hakikishiha, shizani, rambilozo, manentini, parce que kakotsaha anisi akane courage arongwazi kwelu. Vulkamala anda mono anisa mwambemba ile tsela kwa lazima fanya anda mana na waye tawa bana hanyo harma mjaraba wabo. Yani Vulkamali jukamba nika mumji ule ni mtu wa manipule kipu ya anisile. Sauf que là hame hadisini isayesh seha na wa ay confirme leo ne karwamba wa mita mengoma watu wa minwamba wa mahakama bani nsika mbabala kumjibu de anis mwashonwa he amanipileo mwashonera tapara jara dakas kubadi atuangwe afanywa gau na Vulkamali aduteo apare courage ajaro ngomba kabwasi mahakama. Donc bana Vulkamali hawamali za mjaraba babo nsuhambia hazo razurongwa hazo rizijwao nekau wako mjibu anisi publiquement ambao skroye mahakama bada hambe bakaskroye mahakama sile vale bona kulazima nuje na vale relo amba le jambu officiel bada mwashinda na shizanoho wakojo mjibu basi kawa mtu akroye mahakama ya dibaze ha rapport ya nchambo ya haralo na madepite wanne mengo madepite watsa mwakababo kabusi mtu hamino mahakama oreyo na Vulkamali nsanu hambia mba wawe wa mnu hujua na wala nsana mbona yangu washkomora. Attention, sans dire cette mission nous on m'embêne mba Vulkamali c'est quelqu'un que je connais comme ma poche wala ba otsaman kwa na modestie. Vulkamali kana ustaarabu wa pasana ntoza mahakama. Vulkamali kana ustaarabu wa msoko yonsi ule mwanamtaka Faransa vavo afanya iningolo tizangu licence au maîtrise AS sauf que Vulkamali moda na tena na surongwamba wala taka ikusudia aja ambani change tede fikiri ambara ngoda bula micro na ma journaliste lomba akia la cause du pouvoir sans contradiction. D'ailleurs nsana mbe ma journaliste wa RTN ambalo technique qui se permettait m'organiser débat na Vulkamali na mfuruami na babu yo demande na ifanya nsimta Vulkamali harma débat ben sikatwamba anda bola markeza sirkaza shkomore anda keza mwalo telela mali aili ula markeza tuzaba batna mamatu anda kense la gwade betizi rabani wababa na mamatu wana wasoma wana masuala tamtse Vulkamali wana watamwambiezo na uhara ukamba mturde ule timkwamba lazima na jar somentongo au surtout na kujamba na kwamba les majeunes kulana babo nsamwambe namba le beau parleur de Vulkamali une qualité première n'est qu'à kumji ou te tromper. Donc azali kumrenganda ke vale ouais kabirwa parce que c'est vraiment le beau parleur à kota shwa andra samba onzwan kawasna haki ne tournant yao mana katsombe le beau parleur yani woti mtu na principe toko yonti womtu lomba zakasbali wo jane jos ba dileo yani womtu lomba wa mahadisi ubunga de hawa bwana endrao ngano starabu anao uone nyangwa shinzwani hususan ma jeune
ido amba Dhulkamal ako adresse na wanyulo ujombani badaila fe danyu akensi wa hano ile manakusu de manomana c'est un beau parleur, fait très attention, c'est quelqu'un qui brasse du vent et qui sait manipuler la phraséologie de momota mangali Dhulkamal woti muntu ido amba ailagwa na wailagwa na eta wisa umdisamba wakotona mbie nchini hasababu ya ntungo fulani na fulani amba weishu nwambia ntungo ya unzoha. Donc lo bandu Dhulkamal aja koromba tournanti aja kwerema en fait. Basi leo un beau parleur endeta introduise notion lo na yo alama Dhulkamal kila mola gwa introduise no kompia leo no kompia je binga arongwamba azali katoa tournante bia mamba wantu ralentisse les vitesses tournantes yani para ronto on effet zitongo para ronto jo wa ondrensi na kovenza njo ni mjibu Dhulkamal harma swala yahanda mtawani mashababi ya shinzwani mwelewe hadisio mumtise Dhulkamal amba 2015 akahawi wakati wake deba amba imanda ya mwali iskoma lazimwani wantu waja kensi wafanye bila ya tournanti wantu wangalezo lazima reforme akahawi mana wakati waka occasion historique kawasi mzona tsoro kwamba arengwa tour ya leo mawada hali wanzona kwamba arengwa tour leo sikio nzoani wakaja na d'accord wando kensi watwalie tournante wa mwalo wakaja na d'accord wando kensi wangalie tournante bali wakana wangazia wengi waka d'accord ambao kado wakati wami nseshele ya mfu amwambia azali amba namfahamu bemwe vita nikamhara ya wantu ka kensi wana watwalie swala lini 2015 hamwe wakati waka favorable mtu jam créer crise nsijuani azali kavushazo. Donc mtana nyangu wa shinzwani hususan ushababi wa shinzwani mtoporo bahati mbovu mwene mwajipare deva ya marongozi ya bwana unaolo Dhulkamal mtamu mdise amba 2015 wakati deba ya kaja wakati opportunité historique ya kaja amba tojouar kensi hao pamoja hao salama hai sharia hao tulivu ri ngalie tunanti namna rendao namna jeshe tunari rekebeshe ntawani wanao ya washinzwani hususan majen mumdise Dhulkamal amba 2015 akarege position nchini na wae shikira mba video yangu nachoiona nsindisa kakwelu waye mstaarabu yemana tadebana waye aja jibu hai faida ya wan pia mashababi wa komo mwelewe debaini amba akarenge position chini babo haukamba tisijwa amba atoja ukatoja halimradi nsimwambia ni jabu babo nekatende poto je parle sous son autorité atoja la gweban Dhulkamal 2015 aka mengoni mwa wantu wakane rejimu ya Mamadu na wale kililu aka mewena anisi na unalo Yahya wakashuka mabareni wakorongwamba 1 2 3 aka mengoma wantu korongwamba na lishindi turiangazija wakashuka mabareni na misimia Mungu amba hamwantu watonvulishwa bani wa wantu watotea imajizo mtumona anisi na Dhulkamal na Yahya wani wakati wakoshuka wako soutenir i groupe ya azali wa haraya i opportunité historique et opposé de ben sans passion en 2015 wakame ngoma wantu
wakonurise iposition yo wakambingoni mwa wantu donc lo banu dhulkamalu shao hada na tawanzwani amba usijwambi amba vale wa vitesse tournante yao bela zimani ndempo le paro wantu waone fikra zinu ukahavi 2015 kwa janazo wajazurongoa wakati mlongo kabuha wakati kawakatambu yani nekadhul kamali kakavavo yani akarma unafiki wada alimwambia hizo wakomor kwezi tivenze leo hasoti nkali ni jibu baadhi za wantu waremaoi turnantini hususan wantu modu andhul kamali na wangina mana wababa pia warume teori du garo amba i problem kaisi amba vale tournanti yo de menyao i development ya Komor mana vale wantu leo wozuzi wakana discours positif sur la tournante wakwenye samba tournanti yo de nzuzuri leo wale wabuzwa jasele zamba tournanti shutu ya peu karna ukubali unafiki huo karna ukubali unafiki huo wanza mwambie dhulkamali hajikali na wantu wa mruma na wantu ilo amba mkini wende tawatawa renge fikeni wambi amba vanu tournanti sho sharia na sharia tisonge zao amba nsiwenda mbeli au nsikaende mbeli yahana tournanti sho sharia yavili tournanti yot question ya pouvoir tu amba vale wanzwani do lazima warengo waidunga wa mwali waidunga ngazija attention tournanti leo yo ikinsi amba yo ntongra kandianayo hafikra kamba karmana jarelo amba sistehiana na ustehiana yo denzia donc tournanti yo manayo c'est le respect yani de kamba ristehi zurakandia nazo ristehi sharia kaifanya wala mbaja fanya kinyume ya vavo ajo kreye problem siju ajotia problem siju ili amba mkini zihasara soka nyengi rahana ifaida ya wantu ili amba mkini watala be wantu amba wasita tournanti ina tafsiri yangina bodu kama kwezi leo badene rongwa tournanti yesrongo amba rihara ya coup d'état constitutionnel yafanywa mois de avril 2018 manaloba neke tournanti udali akaintswa yifu mwandriso wa zintongo yandisa na coup d'état constitutionnel yafanywa na azali yani hamwe tarehe yatu amara ya handra wala mtu asubutu arengezwa komorwa kandia nazo yani kanuni ya kisharia ya korongwamba wahenzwa baraza la mahakama li recours constitutionnel za otonkosa li baraza la mahakama lo li lazimani li wongoze zisharia itoenkosa zivote basi leo neke tournanti leo 2021 kaivo isrongwamba vavo coup d'état constitutionnel azale fanya 2018 yipase bodukamal kwezi na kufikira bodukamal car si tayar leo harmensia como mtajareme coup d'état constitutionnel amba mtajala wetu hawaye wekena zguvuza abuzudze kanuni ya sharia ya henswana wa Komor iyo de mana ya tournanti donc wantuani leo tournanti 2021 wao waswanilia hukamba
isharia isigwadwa waharamba sharia kaya isigwadwa 2018 safike wantu wa waharia wantu liwamba lazima irwabishe masama wantu liwamba lazima rijifarishe nao wantu waharia kamba sharia isigwadwa amba azali tasla ikiwa jabu za sharia liwamba komorwe hensi basi wantu waruwamba ituna 2021 ike wao masujan yani wantu waruwamba karchoro raundansi nekakilamba sija hainu wakata afanya hali atahao tournant 2021 yisrongo watsena vulkamalir suhambia badararongo amba yo mustay sharia mustay kaulira vana badararongo amba yo hara ya kudeta constitutionnel be yisrongo amba bavo zwa komororongoa oka akili za buziwa yani mana vavontini vulkamali isrongo amba bavo wa komori décision souveraine ou posée zi acte souverain wa posé kawakubali za bwambwa ile mana tournant 2021 be nturu vulkamali wanayangwa shikomoro kususu wana ma jeune nsai mwambieni kesinta jabisa na vulkamali mana utimpa por stationaria dunia ndani utimpa por stationaria kesina mana mwambe namba wajwala vulkamali dhahir no wewe vulkamali dhahir awerola be awe ile ne vulkamali twaliha kesina mana mwambe namba vulkamali wewe kaproste parole donnée na magale maisha vulkamali na wananya harma relation sociale na harma zwafanyona anyawe harma biashara na ukamba waparna anyawe amba waye toujours fanya mavu confiance vulkamali akojifaharisha wanamba voto wa député vulkamali kaporo voto wa député waibi karta za dolpiki walozlata walo magwene cour constitutionnel vulkamali kaporo vote wa vulkamali kaka komiseri yoti sifa wala hiyo Kaysen Samba Babo il est plus méritant que les autres. Vulkamali na mwarita maisha habito la Réunion avec le système français. Na muone comment il a grugé le système français. Donc mtourde wo woti mtwa poro stationaria. Wabu msone mastanjabu neka zi aspeza tourne zo zumbiri shtwani. Wakumuru quiz ya benza mwambie vulkamali leo hautulivu. Keitsojo akilo banu wasonzwani rajabula raboshole tournant yachu na wamuwali badameso haujambilo ambari wa vitesi elazima ni ralentissewa haujambari tournant isfavorize clientélisme na népotisme mauri vulkamali wotsi pratique yahe vanika kwa mtu amateur wa népotisme nika kwa mtu abenza pratique zo hallo za shuchafu lezo za mabenzelea na huibia na zizo hallo sio mburuhani bidi vulkamali abu hypocrisie na ilishwa besho nakuta mwambie vulkamali haji para tuelewa nsaya mwambie mba kukamba Komorka a développé Léo c'est pas la faute de la tournante na nekamba azali asangeza asralanti vitesse tournanti vulkamali na kashindir démontrer amba namna nchini les communautés développées mana azala afanya tournante mbili babuti benze la gwena vulkamali hajikali na yo komoro munuvulishie nsanga mfano moja tuani ni maise vulkamali amba azali kasna haja ya accélérer au ya ralentisser vitesse azali arumunsi ya komori mahakumi na mili azali mtu wa siasa ibiri mahashirini sisi amena baba mkomorano na ntongo elindo tsena na azali mkomorano na ntongo elindo na azali tavukamali uja wisomedze diwawo vukamali tsorende wakomorwa jinga
urendo na nyawa wanzoni wa jinga ujo uambia mba mtu arumansi maha 12 ana besoin tena ya wakati wa yezi quelque soit vitesse amba watu develope nsi basi dukamani sana mube tumfano nuhambia mba wasu wa Komoro karsilinda na tongona azali msa accusé tournante wala ka was question ya vitesse ban na neka kwelo dukamali mtu baba toi credia ho jiconnecte hansima mano na fait da circuler bure mordo amin to jiconnecte hefe dangu karsurmia tana real ya shikomoro Rwambi wantu wa erteno wao au tuambia wantu waluna citizen mwe teknika basanza babo limize deba wamna wawe de nsuhale za entendant amba azali nsirika fano mojatu mwisi hao kamba azali mtu lazima na zie bambe kasilino na tongo kabla ujorambia vitesse accélérer ou pas accélérer wakumuruka asimla na azali na tongo wasimambia azali alawe alishe bwe yezi asgade sharia kama simkumura mdo na azali na development kwezi emergence kama simkumura mdo na azali emergence na yudhu kama manu wiru wao de bwarga fedai wana akumurura kesoro tela mali ula bure wabola na television ya trambo weke beskurto kama debamna wawe kushinda aligné na momo ja mwa emergence je au soumettre au défi uje basi ntana ndio yangu washikomoro ama mjuma para vukamala madani amba azali ana vitesse ya lazima ni ralentissement ya tournanti yani sous-entendu lazima na zala fa manda mbili wo komori i développer azali kashi développer komoro nazo sifika amba komoro mwisho takamsina haja nimwambie ni hadisi hiyo ndo mwisho dans votre chair au quotidien ini nyimbo de dukamale imbao bene ka dukamali we kungufi lolo ngaba waka asilim kati amijuza simba de mijuzeni na regede de ni rolo mwenge komoro azala mwezi ya mahasaba ça veut dire amba amwe tarehe ya maarbaini na shuntu ya independence ya Komoro hamwe tarehe ya maarbaini na shuntu ya mwenge wa Komoro azali akana mahasaba ya ujere umwenge huo retene mahamitsano ya Husaini wazalafa ma 12 baina amedabdala na mapresident abirao pia hamo president ashulia na ala umwenge lino wakati mwenge de azali vukamali kama usele ntongoyo amzidna medabdala basi zo avenu shwa wa Komoro leo nazo lazima ni rambezo wa Komori hususan les jeunes mwambie vukamala mba endurance ne vitesse accélérer ou pas accélérer heyo do kamba azali hamwe manda ya na mwenda alwatwani journal baba mama azali mama baba azali mtona nkongozo vavo azali rumia 4 plus de 4 milliards azitia mashirika la mwenge amba hozungwa malalao de waiwaye ajavanu atia 7 milliards na shushu yani takriban miliard 12 azali da zitia harma shirika la mwenge wakati kamba Algeria ma 12 hawana na tambu yo mwenge ni wa kumurwa pare mwenge yani ndio wike itojo ya para tafsiri ne kati mwambi ya ntongo mbili tizani amedabdala metsambi hamwe maha mitsano evira hamwe yezi arumia même pas 1 milliard 900 millions ikililu c'est vrai qu'à Machidza 800 millions yani nikati wamba ikililu kaka fanya tongo de omwe weka kamenya markeza wa Komoro sambi rulamba mwenge wae kama kaka movu akana barna maji ya mwenge ko jetia nziani de harma au bricole zina tongo zahe kamenya fedha ya Komoro azali leo wede mtu apara wakati mwengi ya uzungushia shairi shirika la mamwe atia presque 12 milliards apara na ma 12 basi na muone resultat leo
Resultat leo delestage kabumwenge abasani tsono tsembeho rakoyenso reportage baramla mabanda rashizani yani badabwa bitwa mahamine wasiramla ma problemu mwenge reglewa lo ban tarehi benu amba bwana unafanya makumna mili arume ne feda nyingi hauzuwa mashairi basi we ajipara au même niveau rahana wanyawale ido mbakawarume marki tafsiri ababo yani azala ranganya markeza wa Komori lazima natswa masuala leo comment se fait-il amba una makumna mili urumia 12 milliards hauzungu wa mashairi ya mwenge je paramba resultat do yoyo surtout wakatorambe amba uregle problème ya mwenge yanda sensa amba azali simtwaile ontongo alabilwa yabidi sensa amba mturde wo bodul kamal kwezi tajera komba tournanti ya maha taruna ne ralenti se vitesi mturde wo kasna tongo atsorenda no atushaifanye lo bana zala sibira mamikiri mwajima na utia trouble omenye jima na omenye dini waramwambia shorongo mbari mana mauslamu ya lagizi wamba lazima nto yona majima na joas problem azalu mtafanya mahashirini na ya siasa Komori aromansi ya Komori plus de 12 ans stambu za Komori maji mwenge unono kaobo mavutama msomo mbwenya university ya ola nyumba za serikali kaziwaha usikini wa inea mtuo amba waera saka sishwa stambu zizo basa Dhukamal kwezi na kutuambia leo amba rijwa amba Tanzania ho wawe mwanamtawa peu wa shinzwani mercenaire wawe yedi heli yaho bonsu kao orumia des faida zaho ukala société ya simu ya maore toujours urule pour tes intérêts bonsu kao wawe toujours de halo safike leo urengwa na azali wanda wahibiswa mwenzo wahiwana na faida za enzwani zo za kenza ambazizo faida za shari rakubaliana parole rakubaliana mastehiano rakubaliana wawe leo wakatokola guabale ça veut dire amba uja ukonfirme do mercenaire waho na zizo zijluana na wonsambia washababi wanzwani na wanzwani amba Dhulkamali ataulwa na azali mana wenzwani anda hadisi wajeni shizanota wasir sijue pare aregeze nyuma zifaida za enzwani zihaki za enzwani maste ya enzwani harma suala lini baswa Komoro sumba na information mwijue Dhulkamali bozaka Tanzania a invité zi chancellerie zibambazna accréditation au Komoro anda wambie discours ya mwambia leo le tela la mal amba tournanti tishuntu tournanti yo hahu maro ekaporo fanya hahu na anis maro bozuz kaka mengon mo ontu okotsai tournanti ngazija maro boz kaka kinyume na wanto kwa manar hadisi i tournanti ri reforme wakati mlo wakabuha basi Dhukamali anda ahiri chancelerizo awahirwa moja awaleza i discours vicieux ini na bon c'est éviter ce parti politique za Komori walo kinyume na azali harma alalini waje exprimer d'une manière éclatante hakusudi harma alalini mana mamta Dhukamalunu wamirangus kwa nomi wabale tijiji saba mana nchini azali andarenga mturdolo amba wantu wasiwamba yewe na tabia mturdolo katsotia nuri Komoro bemtu ilwamba ato vele apicha bovu harma dunia le Komori nazo jazvenuha harma dossier la renyo saka mbatambo jazvenuha harma zi ntongo nyingi da manenjini wakatafsiri mizakalawa rakastoa ya handa azali kakoparantu ya bili ibenu amba katojwa parantu katse Dhukamali mana Dhukamali wode mplana comportement shu mercenaire ya no ebonsa kao wenda kinyume tujuna faida za wengi yede heli wa mwanadamu amoka Komora tunda kinyume na faida za Komora amoka nzuani atoka kinyume na faida za wanzwani lo kwezi kwa mfano tsiwo donc ozuzu Dhukamali ama ambassade dizo aziri chancellerizo
anda wambia mba wasi wanzuani karisa tournanti ya 2021 rikubali tournanti ya maha mili ya maha minani za maha kumi mana dena kwerungwa leo ambari vitesse timwame kawasi vitesse fan ya lazima na accelerewa azali ununtu arume nsini maha kumi na mili kawasi mwana mkomorali ndo azali ajamfanya mijuza na swala la tutotana lwani. Donc ya komoro lazima ni mwijwe do kama mamtavu kama lunu uno anduyanyu unwenda kinyume na faida za komori vonta kao waenda kinyume na faida za kinafusia so afike unu nzuani wenda aru milio mwenze wabozuze anda afanya reuniozo za chancelierizo anda ambia diskuru deyo yini mana wasonzo nitambia na swala lini mana kama mwana mgazija da kwa wendo ngoyo wala mwana mwali bi mwana washinzwani yani dhulkamala kubala nunulo na azali hakinyu melalji la shinzwani wabona nyangwa kumurkwezi vukamanda wozo boza asfanya ahiru watu wanda ambia tongozo abuza jawahiri moja kwa moja nazi receptions pia nazi voyages pia zofanshia haifeda ya wanyu wa Komoro haifeda ya wanzwani zote yake. Donc bana vukamali hawamali za suala le tournanti na hambia mba suala lo na tafsiri nyingi na anye sambe alimaya harma suala alinkaisi coherent wozuka mudu leo wa mweu zitafsiri za nyingi mais surtout tafsiri nsani sindivanu vukamali kushindu waranyesa mba namna intina zalefanya manda mbili e Komori se developeo mana de discours ya leo amba mana tournanti nouvelle forme ya azalini version azalini arinu ralentise vitesse wanto one zitrongo basi star hambe vukamali amba kojo releze namna intina azalaruma yezma 12 afanya siasa maha 20 bila ya zero mathalan de harma aferi omwenge na mnaitini da ifanya manda tournanti taru na 4 na 5 Komori se developer rabuzia handa kaisi suramba azali aifanya tournanti mbili au taru 4 atolishe yezi zontambo babo sama bebo bwana vukamali amba waswanzwani tide wana wala mambonya wa lisansi wa AES wa huo rumjua ni kama nkahuji maana sikia wantu nzoni kawaji ntongoyo mambonya wa lisansi wa AES wa huo na makriza widizo asfanya wabo wako para député na ufuarie wa tarabuzanta kwa konvote azali ou konvote Mamadou samedi ma meso resultat sotola vukamali kamna wawe loteli karibu uhiri wa mblaze resultat amba azali la topara uka dessus mana wa uka ali uka jini Mamadou. Donc vukamali wote pour créer la poudre wote mpumba leo lazima nujo kitwa no realization na washinzwani na mbonya esi yao na ufarizi wao na unafiki wao na kuna haya wao na ubadili marongozi yao na umercenary wao saujo relete na mnetini azali aishwe harma makum na miliezi tsirigi dossier moja tutu ubayo ambaye de mtu mefe danyengi harma imamwe wede mtu para wakati mwingi wa gere societe yo zungusi andrazi societe yo na mnetini mtu oremba tournanti mbili ncharu ne ato developer ikomoro utahama deba uje beto ndoke nsama lotela malula gweweke na nikawa watangazaji habari rabani simtadhu kama la jareleze na mnentini basi wakumoro kwezi hawamaliza suala lo nsansi sindiamba tournanti pa tournanti yetu yetongeza ba Komori kaenda mbele tournante ralenti tournante accéléré vukamali nsan hambi amba yetu yetongeza ba Komori yende mbele okaenda mbele
hayo kamba wawe tu wasiko ka tournante accéléré wasiko ka tournante ralenti shuntu yatongeza mba Komoro kaenda mbele ni wantu mordu wanyu Dhulkamali yani wantu iliamba kama paro vingi ya taifa la Komori shuntu ni kati problem ni kati mizingiri ni kati ubabanyifu yani wantu iliamba ikamustaisharia si yuke jenda mbeli mana wa tournante ralenti na tournante accéléré suenda mbeli mana wa sharia rashkubali ronsi pia rishiste hiyo na sharia zo ailabu mana jwa mwanivo mtiti wawe ntongo ujo wizi na unafiki na uradhi benta mwambe Dhulkamali tungo plus important harmansi il y a kaivo si que jenda mbeli des règles d'administration des administrations nas règles et respect as règles tu vois que confédération tu vois que tournante accélérée pas tournante accélérée république fédérale islamique shuntu itoto ngezor kenansi tensio ijwe kena mindu yendre des règles d'administration na ibo résister yo Dhulkamali kwezi Faransa yonsi tajiri Ameriki yonsi tajiri ma president lobitsa manda nne manda ya mahamine mitsano wabiri walawa hali yedi atonge zamba Faransa kaisi tajiri Trump bozaja fa mahamine aslawa manombrenge mfano leo hauta ugade demokrasi baswami subade mfano contraire amba neka Ameriki wantu wa conteste vote yonto nzuzuri na hiyo nzuzuri wantu kana possibilité wa contester ba ko toujours baliza wa soko moramba c'est démocratie mana de la démocratie ouvre la voie à la contestation shurutaro mbe Dhulkamali kawasi mfalme wa Faransa au wa Marekani au wansia developer ajarongamba wami fondru memanda mbili fonfa ima kumi densito developer bemtu rofanya mamine mitano ya population imwangezia wisi mwangezeye iyo kai impacte bon marché nsi yoendra mana nsi ina mishinzi ya kidaula mana nsi ina mishinzi ya kiadministration mana nsi yojoishi bila mfalume loba kweli Dhulkamali wene tautojo rambiamba wansi zoishi na watu mfalume umoja taisukuyo ana mwambie bahazali ambawe kamerita ke mfalume wala waskomor karsta yari hore ngamwenza maseraru mfanyo mfalume maudara mwambawe tsimam wama mtsavu kama mercenarunu tafadhalu sirteze sheri usimanke respect wasisijwa shulwe soma risijwa buhano wabira tabuhano liyo risijwa diplomu yaho risijwa ustaarabu waho risijwa buhano wabira risijwa tabia wasfanya hama maisha hama zilasyoza wana wanadamu buhano wabira taulo vavo utuzuzi dovinga babo utustarabu dovinga babo zota bia mbovu za ovinga tawasili babo ambazizo kinyume ye development wirongwa botafuele mwanyangu mwamtsa Dhulkamali ondulomba mtitira buzandara na wasi ujakensi warambia malambe mana ndombia ma journaliste ujakensi kakwelu wa mtu baba wambe ma journaliste wamba sawa nyolo ndemao jorfaye debabani RTN watoka nzwa noho kutoifanya bani be débat monolithique unidirectionnel yotuyo wala fedash komo kalazim ngalo halo wakomor kwezi ntsanla hama upande wa itunanti ni makinishe nambi wantu amba wana medburhan wa personne wakati tonziza kufanywa même moi j'étais pas chaud be shuntsani rongowe une fois tournanti atende chez règle rakubele nerons pia lazima jiplier à la loi de la majorité hautaha uske tambo ha respecter
ishari yarakubaliana haurespecte la parole donnée haukamba rihara ya coup d'état constitutionnel yafanywa na Azali avril 2018 haukamba rambie wantu wa siasa ambane kawa kumururu wantu ngo lijilao lumbuka jilgada heya yode mana ami lewo titokiri mtudo Vulkamali wozuzi tournante accélérée lewo tournante ralenti ujambo jorba leso sombe kwezi Vulkamali risijwa banda bira mwazibanza likole risijwa banu abira tawo wasudi babo wotu starabu wala tuzuzi wala ti mwafika na wantu suju amba yode kinyomezo wakumorosa hakwezi babo nsikiramba Vulkamali saurambi ya development azalevinga atahifanya tournante ncharu ne sanu wami msimbata 10 saurambi i development azalevinga bikata nyimbo tuzarola tuzavutu amara diverteni saurambi ni comme starab ou démontrer par A plus B amba tournante ralenti azalini tajeza koka 10 asirivinga jeje harma development wakati kamba akana shirika la mwenge wewe kwetu aluma 10 atena wengi wa feda wala i resultat ijanuli talera kubalamba i problème est réglé na resultat je paramba nuli wakumuru kwezi ntoswami bitka mundo wa upando wabo bitsa kuta mwana mtsaunu ili amba aviri de banza la fakwa alonga AES ayesiyo hale Faransa ikawa komoro kamzi jongozo kilambuka ko jwa bamba otwa amba kakoshi la sommeil droit ba ko tabula mwa diplôme ko twa ayeso voie de garage tavol mabra voie de garage uleni afanya unafiki dunia ndani mnafiki dunia ndani ala mnafiki dunia ndani yo hoza na sisi mwamba bekiri anda kensa rege markeza wa komori amba asiri baleso basi tar mwambia amba azalatu yake na tournanti mia tournante ralenti beka wasi mkomora mlindona to Vulkamali kwezi utujo jongezi micro rambi development ya azaleta ifayinsishu wendele uvumbu wa l'hôpital amba azalatu na l'hôpital maarufu wao kama ngoni mwa wantu makoro wabozuzi bambala mtanga amba wafanya emergence sanitaire Komori mana mbola fait d'emploi mwa des avions menye fait da Komori mwene mfanya cinema wao lo Vulkamali o mwade suru wadwa belo soigno havi de Faransa ulondo watijambo wawe maskini uko oblige wawe leo wende Faransa badabozi watahada wanzwana mba wangia mwa emergence sanitaire tolo tojo sifari kwa l'hôpital maarufu ifanywa kaina huisate sukuyo wala tayisa ka jwale twande siwao ujo selaba Komorari azalation ya development mwantu za l'hôpital o Vulkamali kamwado wenda havi o oblige wende havi o oblige wende ambeta mbode havi ula de Faransa ndo rongoa amba o maskini walofanya unafiki ho uswanye wao ambia wa Komori amba narumbea zali tournanti ralenti mana doktora bambala mtanga tiani aifanya isenda wa Komoro sinifaisha tamne sinafaisha urongo mari watu tufafanya na l'hôpital watite na lati l'hôpital bambala mtanga hana regis dispensaires lo Komori rambie amba narumlisha zali afanye tournante ralenti mana dispensaires zona stia roho zopia kusizorongwa donc nsamwambia Vulkamali amba kasi obligé tena simwambia ariste biwa sujo mana emergence ne bojo mana emergence ina mahamitsano rangwa zala arwa Barcelona emergence rim disamba la qualité GG atay munya jaramba bo emergence ya Komori remsa ma emergence ya Komori uka GG do ndo fanya l'hôpital oui no gire bambla mtanga siku abilo wantu wao waipashewa ja maore amba jozungo no redisa azali misanja mbaba emergence ya Komori emergence ya Komori devi babo Vulkamali mfuka maste na mazuki wao wasi mazuki yao
Sinati mazuki tu. Ni wasi. Wantu wasijua wandravira. Wasijua zatunzi radunga. Wasikara proviranzia torture de zaho. Za shidza za nchambo. Safke. Usidafikiria mba leo mojo repete emergence ama mor solinga tshwani na wambia ba c'est choquant mana ile fida comme le tele la malbalwaka wa invite ma journaliste wala kuna majali na ifreza ozile ile fida wa komori soit digne urige fida shkumur wile wabuzujo ambe nchambo emergence ya levi emergence ya levi leo kabla ujanga mpango wangu vanu na bonsanye rapprochement ya sujet ni wawe Vulkamal ukabambira mtanga sikuma kufanya sinema mba c'est l'émergence sanitaire tamsoma alo l'hôpital ya 8 étages ngazija basi nsano hambe kabla orenge émission yangu ini wabweli la réunion a dévoilé échec ya système sanitaire ya nyumwali wakati zinvanu iyo natsobenza ojo wambiwa komora mba azali ana besoin ya tournante accélérer les zahe mana aishue hamwa ala la mwalili kama wakati zingani na mimi kamba imagizo somra rattraper c'est zisitolo mais c'est triste ce que se passe à Mweli c'est l'échec le fiasco basi maamitsano ya hizi azali makumna azali azali ruasul hamwa échec sanitaire hallo ruasul hamwa échec ya crise énergie hallo Loban Kamalo Jurame Marie Usoha Tournanti. Ah, c'est un beau parleur et chaque fois qu'il parle, il invente des termes et des concepts nouveaux. Ari émergence, ari tournante ralenti, na tournante accélérée. Et Bodou Kamali, Fikri voilà. Wassir Souhoujua. On vous connaît on te connaît de A à Z. Ne nous manque pas de respect. Usiraf kamba suluanaho okomor quiz salma bevu kamalamba diplomatie intérieure yahe arwamba usalama na ukafete na jau yode demokrasi salma bevu so komoraban ina mahakum na milira ngwazala rumayizi karsono salamao karsono amaji karsono mwenge karsono ishfetiyo babo haumazi upando babo we tournante na emergency tsamwambie Vulkamalamba stabilité rongwao itongezon si développer aila besoin de solidité des institutions yo de respect des règles za hensiwa wozuzi ruono mutungazija aja ko investisse Omar Hosni na mwene maone filmu bahano awaswili beshu tsamwambie yo Vulkamali amba tournante ralentia heyo na usalama warongwao na ukamba iyo de tobingo ntongo star mwambia amba sidalo timba mfano wa Amerika na Faransa shintu ibinga onsi les institutions les règles na master ya ntongozi Sarkozy afanya mitsano Faransa na kotsa afanya makumi hadi yetsongeza mba Faransa kesenda Trump ajolawa hadi yetsongeza mba Faransa kesenda Amerika mjamu afanya mala omakomori mala batarava baswa falmeo watshwa karma tourna to vile mamitsano ende zao tamamine tamamiraru utojora fikamba karshe ta president watoja vraiment mitsano minne wende zao bene kensi nas institutions zayo ikensi nas règles za administration se respectwa ingia na hamwe miva ya mwendeleo soni insi twenda mpaka mbazali afanye tournanti ralenti mana azali nsikiramba waikatofanya tournanti ralenti wayasuwa tournanti poko wirongo amba atoka mfalume mureke example ya mfalume be tongwa azalika si jona Vulkamali kawasi mkomora mlino azali na tongo umavutama dauti ya komoro
avec azalizo wafanya mama 12 na maashiri ya siasa oheya na zoenye sao kabasna mkomoro ali na utongwetsi na yengine leo shtwanyahe ali ndo mijuze leo shtwanyahe wa komoro elo amba ule mtu alemewa lazima endeza he hawamaliza le beau parleur aja kulagwa diaspora wan asubuto rongoa arwa diaspora ene hamwe ari diaspora positive na diaspora negative anata asubuto rongoa amba wantu diaspora lo mabaren kula sukwa wanamba wahara ya azalar me kudeta constitutionneli wana wa diaspora walu amba wao wantu en Faransa walu mas très sensible na questions za droit de l'homme zini na questions za démocratie na questions za respect za institutions zini wale kula sukwa walu pareni wamwambia azalamba azalu toka presidente sukuyo befeta compliqué tout passé na waskarna ole mewa tila huiro wakula sikuwa c'est une lame de fond, il est lame de fond azalu se dit ambisha mais coup d'état werema le mois de avril 2018 kaina ho passé basi diaspora marginalunu mtu afanya tabia fara maore na Faransa talobani yamtia mwa problem msijua mamshoha retirewa zi droit zahe tabano sungu anzi en déplacer en Faransa msijua mba vukamala porto plainte hamwa préjudice estima 40 millions 40,000 euros wamba to mba fait damage te kwa odalo mamtu yibia ardalo mfibia sirka la Faransa je suis désolé ben si mba vukamala na wantu wafikiro de vukamala mba wasu wa Faransa kala porto de sirka we jeune ruasi plus jeune na wasi la Faransa wasi ufanya hazi wasi ukotize wasi uliba zwajibu zatu safikia wantu mtsandu mbedu kamali circonstance atonyante donc mtsandu kwamba nya wa diaspora ratedu kamali nasubuta jaslize diaspora leo diaspora ile ambao wantu très sensible na questions za droit de l'homme na questions za démocratie na questions za institutions zini ili ambao leo wajinscrire ama lame de fond mwambie azalamba karna ukubali vukamala da subuto arongo hama irteni nzwani ambari ile diaspora ari diaspora watio trouble de wani warolo toshana mbani wahia Faransa bozuzi wanyawe mashababi ya kumuru mwendo na moro mbavu kamal c'était un beau parleur mais wewe beau parleur wewe ufanye ka hawe kasi wala micro yemana na mwambia ndanu mwambie dhul kamali ama nsintarma deba mtona ba beau parleur wewe lotokoma basi ntamwambie dhul kamali kwezi nikabwa wantu wararu wanne watano wale mambi wenda Faransa bosi mama kutamu wawe komoroho mara ale mstadana wamba swabu bu hamirta mpaka wale membiwa lawe yoto wedwamba isishoke pia wantu wale Faransa sauf mturu wawe mana wao kabila yangina de mana ufanya hazina azali beka wasi mwana mkomori alo Faransa agute joie et bonheur ya principe ya état de droit na faida za état de droit na irespect ya question za humanisme zini amba waye hawa moja na wao dhul kamali harmwe insensibilité wi manifeste basi suhambe alo dhul kamali nambina wanzuani wakovulisha na wakomori amba 95% ya wana wa Komoro alo Faransa et même plus na wana watu rawadza hunu watu très sensible na question za droit de l'homme na question za égalité zini na question za démocratie zini na namna yo kamba watu wao leo dwa hima waro wa makarna ukubali azali zuzabira bozika sobira hunu nemsizo na kula suku mwezuru wanga abira nguwa Komoro bateau pavillon pave Faransa amba wa harai hu avalize forfaiture azali wakati kamba azali na makonseiller wakafikiri amba waifanya i forfaiture watu idala basi dukamali shona fiki weneta usubutu urna sabishe was watu ma sensible ya question za démocratie za droit de l'homme za respect za institution rilu amba was wana wasp
waishi hamwe system ya Faransa wajibu onantongorezo ona na faida na impewe ntongweni ujo suturu kwamba wasiti de diaspora de wanore mware mambiwa jaho waone kwa komor kamwelo inika ne Rwanda Vulkamal c'est un beau parleur de vave yani abola micro ala gweweke be wama medburhan na mkoto Vulkamal wakati mwengi rafana deba nyengi wala nabila ne ka Vulkamal ushunambia na phrase bana bale au ne kana ambia phrase kumamu msama ntongitindo akotao nambie basi wakomor kwezi na mwambie Vulkamal amba i diaspora ilaru amba wewe istehi mana yo fayi komori mana zo zikwelu zitransfer za argent la Ufaransa na diaspora za komori iyo ne wasitiriwo komoro abo na bana maki ikrezi makomoria ya moment donné tu poser question parce que wa diaspora mana mtatuliza aba markezo ni Mfaransa lazima mbru mishezo Mfaransa mana bana komori bokamba kasi jwa fa namna za watu para marke kasi lo importance yetu ngoni kusala market Faransa bolazo bikajo mba sirkali county jwale wewe warandazo population mbazo donc anaka rongo halo donc Vulkamal show nafiki show bo parler roho bensan hambia mba i diaspora ile hunu wengine hao watu sensible à questions za démocratie rangu asturaja para kunzuzurio za droit de l'homme za respect za institution nuhambie Vulkamal amba wana watu tunangao usijise kawasina mtu akaliora vina ntuozo musfanya hoho na ile majorite makomorie na wao bano tumaisani zote sukuyo na wao Vulkamal kakwelo moja Faransa ne rase pas le mur viens voir tes compatriotes d'ailleurs diaspora yetu harma is ministère zao viens les voir Morale ma ministre wa kufanyazo viens les voir warande visite toujours hadisnao besi kama mama ufanya asizi mjoma barimto développer Comores sur fonds propres à partir ya 54 milliards za transfert annuels be wa Komoro mwambia ni halu afikiro insi lazima ni bingwa ile fedai jouer kina mana mjoma mba walo osazanu wale kana mana abasana ko jorga émission yangu ini wabweni wa mabeja la réunion elle est choquée nazo fazula zurongo mwali fazuna azali wala mba wa absent sur le terrain hama aferini asubuta jambe kwamba na mtini be diaspora shomele izuntu hey vani diaspora leo Vulkamal swambia nikabwa diaspora mabwizi urwawe tile diaspora ya Komoro kwa Faransa wantu dini wafanya hazi wapara marke zao okapara trishordo wawe iyo diaspora ya wantu wabenzo demokrasi wabenzo etat de droit wabenzo question za adamizini iyo ya mwambia azali amba karisa karibenzi won malze babo mwambia amba timkia Vulkamal arongo antambo bani ambari Faransa a organisé conférence Faransa a josé de Comores se développer sirigamara abili mdise Vulkamal emergency narambioyo we mwamtalawa AES kana sifange na kati ukitifu emergency ndivi won mwambie nikawa Faransa wa abrite conférence bozuzi zondo uza guignolade ni mwambie amba ce genre de messe ça a toujours existé dans dunia et que karaporo zone lendemain na mwisu antongozo beta wo watu sirkali wasukuma surumbari oui ben c'est la faute à Covid Vulkamal na mrambi alimtamjo mfanye emergentio mjama rambi ya conférence de Paris suza mafitsi nous andrabo vabo na mtafobal tournante ralenti ou pas wasi zorona azala fa mahkum na mili mazai tournante sa ralenti ta afama shirni ya ezi maneti mtamjidali sentongozo maneti mtamjidali sentongozo mtamfa mora za dunde skanda jao rimalza wa kwezi wa Komoro wanyangwa shimzwani
marongozi na rogabani ya husiana mwamta Dhul Kamali ili amba waye wonsa akawenda kinyume na communauté waye faida dezahi ili amba loba ne kamis de affaires étrangères ile tuzuzi wala tustarabu bezile sifa mbovu asimhafilishe na kutanjo ni mjibu Dhul Kamali amba kasina jarada que ça soit universitaire, que ça soit ya ustaarabu wa maisha, que ça soit ya uonezi, que ça soit ya exemplarité, atanda kelsi wanorlotela la mali ale fedda ya tuesh komor a débité sorneti rakom jibuban nawe ne kam baba simtsha ma débat ne kam kaylo amba ule beau parleur nsikamba à différentes étapes ya mahadisi yangu mwa kwelo manenti numero beau parleur nsika mamkini mwelo manenti mwambia mamu mjwa zaidi ben sikira mba lazima mimi pia mwambia mba kama komlinga ndamrongo le unafiki Tanzania wala we porte parole wa Anzwani wala we kana waaminifu wa Anzwani kana waaminifu wa Komori maana waye kasna uzuzirana wa Anzwani kasna ustaarabu rana wa Anzwani kasna tendo nje marahani wa Anzwani tamakwenda mwamtendeze andamla gulieni wa hanorle babo Tanzania wajarwe lotela la mali wayo ustaarabu wa ufanya makri waya stake ake ministro wa azali bikasta akajala gulie wa Komor to lazima jala gulie wa Komor mchuru wami beti wae wa Komor kwezi sizia baba